Cool. Good morning and welcome to Paarl. It's the under 16 Paarl Gymnasium Rugby Week, and it's pretty interesting that today it's a little bit overcast, slightly cold, and a little bit nippy out there. But first up, starting the festival and getting all the games going, is Dr. JANSEN from Boksburg taking on DIAMANTVELD all the way from Kimberley. Teams are set, they're out on the field, and the referee gets the game going. Seems there then that there's a bit of an offside line from the kickoff. That's a very rare thing to happen. It's not normal that you'd see something like that, but the kids may be a little bit too eager in the opening seconds of the game, trying to get the blood flowing in this sort of chilly weather. And we'll see the scrum of the game right on halfway line. Solid scrum, but it seems as though there's going to be a turnover. Yeah, the referee has judged the ball to be knocked on at the back of the scrum there, and possession changes hands once again. Play remains on the halfway line, and so far there's not much between the teams. Now, it's a nice little early tester here for the teams. You know, both pack of forwards trying to figure each other out, and just to see what each other has to offer. It's another solid scrum there from DIAMANTVELD, and referee judges this one to have wheeled a little bit, so we'll reset. This is the third scrum in the opening few minutes of this game.
maybe it was to be expected when you consider that the underfoot conditions is a little bit slippery. There was some overnight rain out here in the Western Cape. But hopefully we were able to get a solid scrum this time, and the backline would be able to showcase what they have to offer. And there we go. There's a solid scrum from Jansen. They spread the ball out. And there we see once again the slippery conditions not making things easy for these youngsters as the ball roll across the ground, picks up some of the moisture, and makes handling a little bit difficult. So this, I mean, if you're keeping tally, this is scrum number 4. 2 put ends to either side at this moment in time, and pretty sure here that DIAMANTVELD would be looking for a solid hit and be able to set their backline off. There we go, solid scrum there from DIAMANTVELD as they spread the ball out to the back line. Gets to the outside center with a little bit of an offload onto his wing. Somebody wraps around on the overlap but loses the ball in the tackle. Excellent defense there from Dr. Jansen, managing to thwart that attack and bundle the ball carrier into touch. It's been a relatively slow start to the match, but that is something that is expected. Both teams are, when you're playing the first game in the chilly conditions and the wet surface, you are expected to see some handling errors and quite a subdued start to the encounter. We go, first line out throw finds his jumper. Unfortunately there, the scrum half, Sheldon Diminit, not being able to handle the ball, slippery conditions. We can expect this through much of this game. You can see the scrum is happening once again around about on the halfway line. It's scrum number 5, and this is where play has been finding itself so far in the opening few minutes. Five minutes into the game now, and Dr. Jansen puts the chip in, gets DIAMANTVELD to turn themselves around, and there's all sorts of pressure this time. Ball fumbles a bit. Jansen secures it through Jason Edwards. Marco Venter with a massive carry, takes 2 and 3 defenders with him over the line. Try time, Dr. Jansen. Was clever work there from the fly half Kyle Badani to identify the space in behind DIAMANTVELD, puts the chip in, forces defense to turn themselves around and face their own try line, which is always a danger at this level. And well, a good work there from Jason Edwards, the fullback, to secure possession. And then Marco Venter showing his speed and his power, and forcing himself over the line from 8 meters out. Yeah, Kyle Bernardi there, the fly half, and here we see the replay, the ball coming out to Marco Venter, takes 2-3 defenders with him over the line, and we have the first score. Just to recap there, Kyle Bernardi sinking the conversion, handing Jansen the 7-0 lead. DIAMANTVELD with a kickoff. The ball is secured by Jansen, and once again it's Venter. Venter secures the ball and allows Bernardi to once again employ the chip kick forward. Referee spotted an early infringement and has brought them back. Was an earlier knock-on from DIAMANTVELD, so Dr. Jansen will once again have the scrum feed, this time just more or less on their 22. It's going to be a defensive scrum for Jansen right here, and hopefully DIAMANTVELD has proven themselves to be quite solid in the scrums and have had the upper hand, so it's up to the Jansen back to stem it. There we see once again a strong shove from DIAMANTVELD, and that causes the
scrum to wheel a bit, and the referee has called for a reset. DIAMANTVELD certainly showing that that they have the power in the pack to put JANSEN under a bit of pressure. Another solid scrum here from DIAMANTVELD, and a tight head could see them getting position and in an attacking position. However, JANSEN has managed to secure it, and the ball fumbles around once again. And who else is there to clean things up? It's Venter. JANSEN opting this time to run the ball out of the 22 through Jason Edwards. JANSEN looking comfortable on the ball now. I think that they found themselves. The ball is going through the hands, drawing defense. Massive overlap on the outside though. Unfortunately, the offload couldn't find its man, and the 3-man offload turns into a knock-on and a scrum feed to DIAMANTVELD. It's been a very stop-start first 9 minutes of the encounter, and been plenty of scrums. Obviously, the slippery ball and the slippery field has made things a little bit difficult for the players, and there we see it once again. Fortunately for DIAMANTVELD, their fly half has managed to wrap that ball up and secure possession. It's all going to become a territorial game now. It's going to be interesting to see what Edwards does here for Egia. Oh, he throws what would have been a miracle pass, and it's nearly intercepted. Fortunately, players brought back from the referee for what he deemed to be an intentional knock-on, and hence the penalty to JANSEN. Bernardi looked for extra distance on that penalty kick and fails to find touch. And DIAMANTVELD ensuring the touch this time, kicking the ball out between their 22 and their 10-meter line to ensure a throw in to JANSEN. Ladies and gentlemen, my co-commentator has made the trek all the way to Paarl. I believe traffic wasn't the greatest there, Virgil. Ja, moet sê die verkeer was nogals bietjie druk. Lyk of almal op pad is na hierdie onder 16 toernooi hier by Paarl Gimnasium. Well, Egia with another amazing break. It's a simple move from the back of the line out. 2-3 passes, a strong carry from Francois Deisel, and we have the second try of the game. Virgil, it seems that you join us at the perfect time. Take us through this try. Wel, ek moet sê is dat hierdie span van JANSEN wat mooi oor die voordele inkom, en daar wys daar die speler dat hy sterk in kontak, die nommer 19, en hy druk dan die 3 vir JANSEN, en hulle wat loop dan voor 12-0 teenoor die hoërskool DIAMANTVELD wat dit dan nou 14 maak. Loskakel suksesvol met die doelskop. Kyle Bernardi, hy maak seker hy voeg nog 2 punte by die telbord. Ek moet sê, Tariq, dat die omstandighede is uitstekend vir rugby vandag hier by Paarl Gimnasium. And that little bit of rain overnight certainly has helped the field a little bit and kept it nice and soft for these players. Unfortunately, that little bit of moisture on the surface of the grass has made the ball a bit slippery, and we have seen quite a few handling errors, but this the kids from JANSEN have certainly managed to stifle that and figured how to keep possession. Ja, hulle is natuurlijk daar van die noorde af, die Jansies van Boksburg, en hulle loop voor op hierdie stadium met 14 punte, en DIAMANTVELD, al die pad van Kimberley, hulle sal kyk of hulle kompeterend in hierdie wedstrijd kan wees. Dit is natuurlijk vir hulle belangrik om nou so gauw as moontlik punte aan te teken, as hulle nog enige sê in hierdie wedstrijd wil het. JANSEN wat die eerste paar minute van hierdie wedstrijd oorheers.
Goeie agterlynbeweging deur Diamantveld, maar dis die man wat die bal het wat neergegooi word daar in die kwartgebied. Lyk of die bal by die kantlyn uit is. Goeie verdediging deur Hoërskool EG Jansen. En dit is Diamantveld wat dan hulle hand op die bal kry, maar hulle word uitgeforseer by die kantlyn. Nou is dit EG Jansen wat die bal kan voer in die lyn staan. Louis Vermeulen, mooi gerank daar deur EG Jansen. Nou kom die bal by die agterlyn uit. Agterlynbeweging, maar die beweging word gestuit en dit is die skeieregter wat aandui dat die manne ontkant was of te vroeg gespring het in die lyn staan. En hy dien dan 'n vryskop aan EG Jansen. Hier kom hulle nou weer uit hulle kwartgebied uit. Vir die baldraer wat die verdediging toets. Nou as hulle vinnige bal kry, nou kom die bal na regs. Wat hulle goed doen is dat hulle kom oor die voordeellyn en hulle kry goeie balbesit. Nou sit die voorspelers wat weer vorentoe beer, maar dit is Diamantveld wat op is met hulle verdediging. Goeie bal wat uitkom aan die kant van EG Jansen. Bal wat na regs gaan. Speler besluit om te skop. Kan Diamantveld kom met 'n teenaanval. Nou is dit hierdie speler, hy kom verby 2 man. Nog steeds, hy besluit om te skop. Lyk of hy laat geduik was daar. Kom ons kyk wat sê die skeieregter. En hy gee die strafskop dan aan Hoërskool Diamantveld vir daardie laat duikslag natuurlik op daardie speler. En kom ons kyk wat gaan hulle maak met hierdie Tarik. Well, here we see, Diamantveld showing that they have the counter-attacking ability when they manage to hold on to position. EG Jansen showing their prowess on defense, stifling any sort of attack from Diamantveld. Unfortunately, on that occasion, it was a little bit of a late hit. Not really the defender's fault, as he was kind of committed in the tackle as the player around him. There we see that break again, spots a little gap, puts a chip in, and as you can see there, for that split second, he was already committed to the tackle, unfortunately giving away the penalty and finding his team on the back foot now. Diamantveld wat die lynstand besit wen, begin met 'n dryfmaal beweging vorentoe. Skrimskakel vra, kry die bal uit, dis die losskakel wat die voordeellyn aanval, hy kom oor die voordeellyn. Nou is dit weer die skrimskakel, Denny Ludik. Hy soek die bal, maar is een van die voorspelers wat besluit om op te tel en vorentoe te dryf. Nou soek Denny Ludik om, hy gee aanduiding, speel na links. Een van die manne daar wat hard grond toe gebring word, goeie verdediging deur EG Jansen. Nou sit Ludik weer vir sy skakelmaat. Voorspelers wat die bal vorentoe dra, die verdediging van EG Jansen wat hou. Nou sit weer Ludik, hy gee die bal uit na Greiling, speel na links. Hulle kan net nie oor, nou kom hulle in die gaping in. Kan hulle die bal vinnig kry, dit lyk gevaarlik vir EG Jansen. Nou speel hulle weer na regs, voorspelers besluit om te draai. Hierdie man is sterk op sy voet en hy druk hom. Uitstekende 3, kyk hoe bly is hierdie man van dat 3 wat hy druk vir sy span. En dit is Diamantveld wat op die telbord is met 'n goeie gewerkte 3 daar so deur hulle. Yeah, excellent work there from Diamantveld, showing patience on attack, and it's something that we don't really see these days in schoolboy rugby, is that the forwards are prepared to grind, they're prepared to force themselves over the advantage line, make 1 meter at a time, continue to maintain the position, hold on to the ball, secure the ball at ruck time, and from 2-3 meters out, you're never going to start a big guy like that. Brendan Greiling wat natuurlik suksesvol is met die doelskop. Dit is soos jy tereg sê, dit Tarik, is dat Diamantveld het die bal deur fases gevat en hulle voorspelers het 'n goeie platform gelê en daar sien ons weer op die kyk weer dat hoe daar die losvoorspeler vorentoe beer en dan die 3 uiteindelik druk en dit is die telbord wat opskuif vir 14 vir EG Jansen en 7 vir Diamantveld. Loskakel van EG Jansen wat die wedstryd vir ons begin, Kalbenadi. Mooi gevat daar deur een van die losspelers van Diamantveld. Skeieregter dui aan 'n strafskop. Een van die manne wat oortree het, nou kom hy weer uit. Speler besluit om te skop, veld af te skop. Nou sit hy nommer 22 wat daar die bal, Giovanni van Eden. Maar die skeieregter beslis hulle het geoortree. Lyk of hulle ontkant was. Nee, hoogvat. So die strafskop dan aan Diamantveld. En dit lyk of hulle die kantlyn gaan opsoek. Well, the opening 10 minutes of the game was all EG Jansen. They were dominating the position, they were dominating the territory, and slowly Diamantveld started gaining confidence by holding on to the ball, maintaining possession, taking the ball through phases, and now we see them growing in confidence,
in the next 7 minutes. So with 18 minutes gone thus far in the game, just one try, one converted try separating the teams. But it's an exciting game thus far. DIAMANTVELD is slowly getting themselves back into it, getting their confidence up, and we're surely in for an exciting end to this half. Ja, Vermeulen wat nie sy springer kon vind nie. Nou is dit JANSEN wat besit het van die bal. Nou kom hy uit aan Benadi. Hy besluit om die bal te speel. En een van sy spelers wat 'n bresse slaan hier langs die kantlyn. Hy speel na binnekant en dit is die nommer 15 Jason Edwards wat dan vir JANSEN hulle derde 3 druk. Jason Edwards. Uitstekende beweging wat afgerond was daar deur JANSEN en dit is die loskakel wat in die agterlyn ingesny kom en hy druk dan vir JANSEN hierdie mooi pracht 3. Well, all credit needs to go there to Marno Herman, who made that break down the left touchline. He drew in at least 2 or 3 defenders, spotted his fly off on the inside, made the pass, found him perfectly, and it was an easy run in there for Bernardi. Die heel agter Jason Edwards wat die 3 dan gedruk het. Kom ons kyk wat maak Benadi. Goeie skop. Skeiedsregter sê aan, hy's dwars deur die palle. En dit is JANSEN wat nou voorloop met 19 punte teenoor 21 punte teenoor 7. Die doelskop natuurlik wat suksesvol was. En dit is net wanneer DIAMANTVELD in die wedstryd kom, laat hulle verdediging hulle in die steek. En hulle kan nie daai eerste laag wat raak wat hy daar sien ons weer op die kyk weer speler wat na binne toe speel en hy stuur sy loskakel weg om die 3 te gaan druk. DIAMANTVELD wat dan 'n eenvoudige fout maak daar, die bal wat die 10 meter getrek het nie en ons het nou 'n vaste skram in die middel van die veld. Yeah, what you don't want to see at this point is DIAMANTVELD going into the shells and feeling a bit under pressure. They've been playing well. They've been getting themselves into the game. Unfortunately, on that occasion, JANSEN's attacking prowess just showing that the support runners are running good lines and eventually seeing themselves grab their 3rd try. So we would like to see DIAMANTVELD here in this period now continue to plug away and continue to put JANSEN under pressure on defense because they haven't really been tested. They've probably been tested once, and the one time that they have been tested, DIAMANTVELD managed to grab the try. Goeie dryfbeweging daar deur JANSEN, manne wat so 10 meter veld gevorder het. Nou kan ons kyk of skrimskakel Diane dat daar die losgemaal het. Die bal kon nie genoeg vinnig uitkom nie, so is 'n skram wat dan toegeken word aan JANSEN. Sien nou die plaasvervanger skrimskakel Jacques van der Merwe, hy's nou op die veld. Hy het natuurlik vir Sheldon die minuut vervang. Daar kyk ons weer die 3 van JANSEN. Speler wat na binne toe speel vir sy loskakel Jason Edwards en hy klop sy verdediging aan die binnekant. Mooi afgeronde 3 JANSEN. Nou is dit die plaasvervanger skrimskakel Jacques van der Merwe wat die skram voer. Hy besluit om na regs te speel, maar dis die skeiedsregter wat dui dat die skram het opgebreek. So hulle sal weer moet sak. Now we've seen quite a few of these scrum resets so far in this game. DIAMANTVELD certainly has some sort of advantage, but some way or another, JANSEN have managed to maintain position on every time they had the scrum feed. Nou kom hy uit aan die agterlyn van JANSEN. Baie gevaarlik, die bal wat deur die hande gaan. Nommer 22 plaasvervanger vleuel, dit is Giovanni van Eden, maar hy word uitgeduik by die kantlyn, goeie verdediging, DIAMANTVELD. Elke keer as JANSEN aan die bal raak, as hy by die agterlyn uitkom, lyk die manne gevaarlik. DIAMANTVELD was a lot, or at least they were better organized on defense. They managed to shift the line perfectly across to stifle the attack on the outside, got 2 defenders onto the ball carrier, and managed to bundle him out into touch. Skeiedsregter wat aandui, dis 'n strafskop, JANSEN van hulle voete af in die kontaksituasie. En dit is 'n fout wat weer eens begaan was daar deur DIAMANTVELD, dat hulle die bal in die kontak verloor, hulle het die lyn staan gewen. Nog 'n fout wat begaan word is dat die lynskop is onsuksesvol. Nou kom JANSEN met 'n teenaanval, hulle speel regs, speler besluit om bal op die voet te sit. En dan kom ons kyk wat maak DIAMANTVELD. Heel agter wat besluit om terug te skop. Hierdie keer kry wel die kantlyn vinnig gespeel. Daar deur die 3 drukker Jason Edwards. Nou speel hulle na regs, baie spasie aan die buitekant. Weet nie of dit die regte opsie was nie.
weet nie of dit die regte opsie was nie en hy gee dan eenvoudig besit weer terug aan Diamantveld, maar die skeieregter sê dit was 'n laat duikslag, so dit is 'n strafskop. Aanvallende posisie vir EG Jansen, vinnig gespeel daar die nommer 16. Skeieregter sê nee meneer, jy moet hom op die merkie vat. Nommer 16 Roan Swart, plaasvervanger Hakker, wat die bal vinnig wou speel daar, maar die skeieregter roep hom terug. Benadi wat die lyn skop behartig, hy skop uit en dit gaan 'n 5 meter lynstaan wees, aanvallende lynstaan vir EG Jansen. It's important for DIAMANTVELD here to keep their composure on defense and keep their discipline, because we know any sort of error here in the red zone, EG Jansen is going to take full advantage. Manne wat gesels, Swart gooi in, vind sy springer baie goed, nou begin hulle om te dryf en hulle wen meters, goeie dryfmaalbeweging daar, kan hy vinnig kom, Swart sê die Hakker wat die bal vorentoe dra, maar hy voor in die baie veld nie. Goeie werk daar, die Diamantveld wat die bal op die grond steel en hy gaan, man alleen gaan hy in en dit is 'n groot fout wat hy daar begaan het en dit is Diamantveld wat omkeer besit bewerkstellig, kan hy die bal uitskop. Lyk of hy nie die kantlyn gaan kry nie, nou sit EG Jansen, hulle besluit om te hardloop, hierdie man is lus vir hardloop, bal wat by die agterlyn uitkom, nou sit weer daar die gevaarlike agterlyn van EG Jansen, hy kom verby een van die verdedigers, maar hy gly en hy val. Nog steeds is dit EG Jansen wat vorentoe beweeg. Vinnige bal by die voorspelers, nou sit die plaasvervangers wat die bal vorentoe dra. Hy kom weer uit aan die agterlyn. Voorspelers wat baie prominent is en hulle kom verby die verdediging en hulle vorder meters, maar dit is een van die spelers wat die bal in kontak verloor, Diamantveld wat besluit met 'n teenaanval. Bal word vorentoe geskop. Eenvoudig kom is dit weer EG Jansen, hierdie manne hou nie van stop nie, ken nie van stop nie, hy gee 'n fop aangee en die verdediging val vir dit. Nog steeds in besit is dit EG Jansen voorspelers wat aandeel, hulle soek hierdie bal, hulle is op die voorvoet, maar goeie verdediging van Diamantveld, nou kom hy weer uit aan die voorspelers en hulle besluit om te hardloop. Ongelukkig word die bal verloor en dis 'n aanslaan, hanteringsfout. En dit is soos jy sê, die nat weer maak die hantering iets wat 'n bietjie moeilik is, so Tariq. Yeah, absolutely frenetic phase of play there. We've seen some excellent defense from DIAMANTVELD. Unfortunately for them, they fly off, not finding touch with these penalty kicks, which is putting the defense under a lot of pressure because it's allowing EG Jansen to maintain possession and launch their counter-attacks. And we see exactly how devastating EG Jansen's backline can be. Ja, Diamantveld wat hulle onder onnodige druk sit, deur nie die basiese goed reg te doen nie, goeie skram. Ludik wat speel na sy loskakel, hy besluit om te skop. Nou sit die nommer 22, Giovanni van Eden. Hy besluit om terug te speel na sy spanmaat. Hy sit die bal op die voet in spasie in die agterlyn. Ongelukkig is die bal by die kantlyn uit, maar dis EG Jansen wat 'n goeie gebiedsvoordeel geniet huidiglik op hierdie stadium. Diamantveld wat konstant onder druk is en hulle sal die basiese dinge moet regstel as hulle enigsins nog 'n sê in hierdie wedstryd wil hê. Yeah, the EG Jansen fullback Jason Edwards showing that he's got a calm mind and he's aware of what the situation is. He puts in the kick over the top just to give his team maintain their territorial advantage by keeping Diamantveld inside their 22. Peter lyn staan ingooi, balbesit wat dan gewen word deur Diamantveld, maar net as ek daarvan praat, skop hulle die bal weg en dit is EG Jansen dan wat dan weer met 'n teenaanval kom, daardie gevaarlike vleuel. Ek moet sê, die agterste driehoek van EG Jansen, hulle is lus vir hardloop. Bal wat weer uitgeskop word en dit is die vleuel wat die bal weer vorentoe skop. Hy tel die bal op, EG Jansen wat weer eens bal besit het. As hierdie bal nou vinnig wyd kan kom, is daar probleme vir Diamantveld, maar die skeieregter ry aan, hy die bal vasgehou. Goeie werk daar deur Diamantveld se voorspelers en hulle keer dan die besit weer eens om vir Diamantveld. Hulle besluit vinnig om te hardloop. Skeieregter wat sê nee meneer, jy het nie die bal op die regte merkie waargeneem hierdie strafskop nie en hy roep hulle dan terug.
Yeah, it's good to see DIAMANTVELD committing numbers to the ruck and getting there early enough to ensure that the first man that arrives is getting himself over the ball in a strong position to win the turnover. We've seen that it's now the second time that they've managed to turn the ball over at ruck time in the space of about 5 minutes. So, it bodes well for them for the second half as we head that way as this first half comes to an end. Unfortunately for them, all they need to focus on for the next half is maintaining possession and allowing their players to keep hold of the ball. Greiling wat besluit om die bal veld af te skop. Jason Edwards, hy is nou in besit van die bal. Hy besluit ook om te skop. Kan DIAMANTVELD kom in 'n teenaanval. Dis min wat hulle bal besit het. Bal wat tussen die voorspelers rondgegooi word. Nou is een van hulle wat in besit betrap word. Goeie kompetisie daar deur EG Jansen op die in die tackle situasie en dis die skeieregter wat vir hulle penaliseer. Dis nou vir DIAMANTVELD omdat hulle vashou op die grond. Mooi werk daar deur een van die voorspelers wat hierdie bal vir EG Jansen gewen het. And Marco Venter showing that anything that DIAMANTVELD can do at the breakdown, EG Jansen can do just as well. He gets himself into a strong position, gets over the ball, and forces the turnover and allows EG Jansen then to maintain position inside DIAMANTVELD's half. Benadi wat die bal uitgeskop het, lyn staan nou aan EG Jansen. Moet sê hulle lyn staan was ver beter as DIAMANTVELD en hulle kry mooi skoon besit. Dit is die plaasvervanger Hakke Swarts wat die bal ingooi. Hy vind sy springer. Nou kom die bal uit by die agterlyn. Benadi, hy stuur een van sy senters weg. Nou as hulle weer vinnige bal besit kry deur Jacques van der Merwe. Hy besluit om na regs te speel. Jason Edwards wat in die lyn insluit. Jason Edwards wat weer aansluit. Hy het die bal goeie ondersteunende spel van hom, maar ongelukkig bal wat by die kantlyn uit verloor word. Goeie stukkie spel daar deur EG Jansen. Ongelukkig was die bal in die kontak verloor met goeie ondersteunende spel deur die heel agter Jason Edwards. Hy was nogals baie prominent sover in die aanvalle van EG Jansen. Tariq. Yeah, Jason Edwards showing that he is the attacking threat for EG Jansen when they have the ball in hand. Unfortunately there for him, the DIAMANTVELD defense was up to task and managed to bundle him over into touch. DIAMANTVELD wat besit is, hulle het hulle uiteindelike lyn staan gewen. Hulle het nou dryfmaal beweging diep in hulle kwartgebied. Verkeer onder geweldige druk. Nou kom die bal uit by die losskakel Greiling. Hy moet wegskop onder groot druk en hy kry nie so baie veld, wen nie so baie veld soos wat hy wou nie, maar dit is die druk van EG Jansen wat net eenvoudig groot is wat op hom toegepas word. Aanvallende lyn staan vir EG Jansen. Now calm heads are certainly needed here from DIAMANTVELD as this half draws to an end. They find themselves deep inside the 22. They've been defending for most of the half, and it would give them a massive confidence booster should they be able to keep EG Jansen out at this stage. Swarts wat die lyn staan voer, hy vind nie sy springmaat nie. Nou is dit omkeer besit aan DIAMANTVELD. Een van die voorspelers besluit om die bal te dryf. Nou kom hy weer uit groot onder druk daar deur die skramskakel. Bal wat weer eens doelloos weggeskop word, maar dis die skeieregter wat aandui die manne was ontkant. En dis hoekom DIAMANTVELD so onder groot druk was, is dat die spelers van EG Jansen was ontkant en die skeieregter penaliseer hulle. Kom ons kyk wat gaan hulle maak met hierdie strafskop. En dis Greiling wat aandui, hy gaan die kantlyn opsoek. Wat hy dan inderdaad doen. En dit is die einde van die eerste helfte waar EG Jansen hierdie eerste helfte totaal en al oorheers het teenoor die span van DIAMANTVELD. Massive attacking effort from EG Jansen, showing that they're willing to get their back line going, willing to set off their back three to ensure that they have the go forward, and placing DIAMANTVELD under enormous pressure for that entire half. One confidence that can be taken from DIAMANTVELD is that the one truly attacking piece of play that they had, they ended up scoring a try. So hopefully in the second half they can use that as confidence heading into the final 30 minutes. Ja, dan die halftyd telling is 21 EG Jansen, 7 DIAMANTVELD. En daar sien ons dat die hoofafrigter Leon Karremaker gesels hard daar saam met sy spelers.
He gets ready for Saturday morning cricket an hour before he has to. He practices his swing, telling anyone who'll listen that one day he'll face the best cricketers in the world. His dad hasn't told him yet that they've got tickets to the upcoming test match. Protect your future memories by ensuring the one thing that makes your son's dreams possible, your income. Follow the link to learn more about Liberty's income protection. Liberty, the advantage of knowing. Welcome back as we head into the second half of this game. Dr. E.G. Jansen leading DIAMANTVELD 21-7. It's 3 converted tries to 1. As we take you through these tries, this was in the opening minute of the game where the loose forward Marco Venter found a half a gap, burst through, pushed it away 3 defenders to find himself over the line, handing Dr. E.G. Jansen the lead early on in the game. And it's kind of been that sort of game, or that sort of half for DIAMANTVELD, finding themselves on the back foot more often than not. Ja, geen span kan natuurlijk sonder balbesit speel nie. En wat DIAMANTVELD doen sover is dat wanneer hulle balbesit het, dan skop hulle die balbesit weg. Of hulle kry nie kwaliteit balbesit vir hulle voorspelers om enige fases af te dwing. En sodoende vir die agterlyn dan geleentheid te gee om aan te val en dan punt aan te teken. Hier sien ons een van die min kere wat die voorspelers eintlik 'n fases opgesit het en dan 5 punte gekry het deur 'n sterk loopie daar deur een van die voorspelers. So as DIAMANTVELD enigsins sê in hierdie wedstryd sal hulle moet seker dat hulle voorspelers die vaste fasette oorheers. Hulle sal hulle lynstaande moet wen, skoon besit in die lynstaande moet kry sodat hulle aanvalssituasies kan skep. I mean, the one thing that DIAMANTVELD needs to improve on is the kicks out of hand at penalty time. We've seen quite a few of their penalties not finding touch, handing E.G. Jansen position again, and their dangerous back trio are loving the free ball and being able to counter-attack. Ja, ongelukkig, soos jy terecht sê, sit hulle self onder geweldige druk. Dit is noodsaaklik dat hulle lynskoppe moet maak, want as hulle dit nie doen nie, dan skep hulle net 'n geleentheid vir daai agterste driehoek wat baie gevaarlik is, Jason Edwards en dan ook die loskakel Kyle Benadi van E.G. Jansen om aan te val en sodra die bal wyd gespeel word, is hulle verdediging onder druk en die manne vind spasie en aansluiting. Yeah, as we see here, DIAMANTVELD just breaking from the huddle. E.G. Jansen are ready and set to go. DIAMANTVELD this time will have the kickoff, and you know, as much as DIAMANTVELD are down 21 points to 7, their forwards have actually, you know, managed to put in the hard yard and given E.G. Jansen a run. I think the real difference in the game thus far has been the backlines and the fact that E.G. Jansen's backline has managed to maintain possession for long periods. Skeiedsregter wat aandui dat hierdie tweede helfte kan begin. Greiling skop diep. Nou sit E.G. Jansen wat die bal mooi bemeesters. Bekus of ieder van der Merwe. Hy speel, kry die bal uit. Nou sit van der Merwe wat die bal weer soek. Skeiedsregter aan die van die voorspelers wat van hulle voete afgaan daar in die kontaksituasie en dis 'n strafskop vir DIAMANTVELD vroeg in die eerste helfte. Yeah, good start from DIAMANTVELD, managing this time to maintain possession. So I mean, here's one of the situations where in the first half they couldn't really, didn't manage to find touch, and here we see a good touch being found inside E.G. Jansen's 22, and a solid attacking platform for DIAMANTVELD here. Ja, die bal wat net hier voor ons uitgeskop word. Lyk of dit die plaasvervanger Hakker wat nou op die veld gekom het. Goeie lynstaanbal vir DIAMANTVELD, kan hulle enigsins iets maak uit hierdie balbesit. Nou besluit die voorspelers om vorentoe te dryf. Hulle kry goeie meters, goeie dryfmaalbeweging deur DIAMANTVELD. Skeiedsregter wat sy arm uitsteek, dui aan, dis 'n strafskop. DIAMANTVELD nog steeds op die aanval. Dis die voorspelers wat hierdie bal vra.
En een van die manne wat vorentoe dryf, maar hy word gestuit voor die doellyn. Nou sit weer een van die voorspelers wat 'n sterk dryfbeweging na vore aandui. Wat maak 'n goeie verdediging deur EG Jansen op die doellyn. Hulle is feitelik op die doellyn. Die manne is oor op die doellyn. Nou kom hy uit weer eens aan die kant van Diamantveld. En die 3 wat gedruk word deur een van die losvoorspelers. Goeie werk deur die Hoërskool Diamantveld en hulle teken eerste punte aan in hierdie tweede helfte. No better start for Diamantveld to the second half than within the first 2 minutes, managing to maintain possession long enough, keeping EG Jansen pegged down in the red zone inside the 22, letting the forwards do the work. And what we've seen is that Diamantveld's forwards have been slightly dominant over EG Jansen, and we've proven that once again. All Diamantveld needs to do is ensure that their pack of 8 is doing the hard work, and they'll get themselves over the line. Ja, dit alles natuurlik begin deur goeie lynstaan besit en die bal wat by die voorspelers uitgekom het en 'n dryfmaal beweging waar hulle etlike meters gewen het en is die voorspelers wat vorentoe gebeur het en dan natuurlik en uiteindelik die 3 gedruk het, die doelskop wat onsuksesvol is. Brendan Greiling wat nie die doelskop suksesvol kon behartig nie, maar dit is Diamantveld wat eerste punt aanteken en die tellbord wat 21-7-12 is. Doelskop natuurlik onsuksesvol. Diamantveld, hulle sal baie bly voel dat hulle eerste punte aangeteken het in die tweede helfte. And then we see the breakdown. Plenty of numbers committed from EG Jansen at that breakdown, and it was a clever little spot there from one of the Diamantveld players to spot the little gap right next to the ruck, which is kind of a place where players don't really defend that often, and it's right next to the ruck. Die bal wat uitgeskop was deur Diamantveld. Aanvallende lyn staan vir EG Jansen. Hulle is weer eens in die gebied van Diamantveld. Kyk of die plaasvervanger hakker Roan Swart sy springers kan vind. Moet sê hulle was baie sterk in 'n lyn staan. Hy voer die lyn staan, maar die bal wat afgeneem word deur Diamantveld, skrimskakel wat besluit om te skop. Nou kom Diamantveld na vore, goeie opskietverdediging, maar dit is die heel agter Jason Edwards. Bal wat weer afgeneem word, Diamantveld. Dit lyk of dit Benadi is, die loskakel wat daar aan die buitekant probeer omgaan om sy verdediger te klop. Nou is dit die bal wat by Diamantveld uitkom. Balderaar wat verby 2 verdedigers kom. Vorder goeie meters, kan hulle vinnige bal kom weer uit aan die agterlyn. Hulle oorskiet aangeleem, maar dis die bal wat verlore gaan en by die kantlyn net en ongelukkig is dat hierdie foute wat net inkruip en Diamantveld se momentum word gestuit. I'm not sure what Diamantveld drank at the halftime interval or what the coach said to them, but they've certainly come out in this first 4.5 to 5 minutes. They've come out firing. They come and actually show Dr. E.G. Jansen that they are here to play and that they can play this game. And man, oh man, we're going to be in for an exciting final 25 minutes to this game. Ja, dit is soos jy noem die agterlyn wat meer lus lyk om te speel as wat hulle gelyk het in die eerste helfte. En al wat hulle moet seker maak is dat daai aangee net na die hand toe moet gaan en hulle moet besit hou sodat hulle fases kan bou en van daar af kan werk. Lyn staan ingooi deur Roan Swart. Bal wat agter gegooi word, een van die plaasvervangers. Dit is nou kom hy uit aan die agterlyn. Goeie gaping wat geslaan word daar deur die nommer 7 flank en hy besluit om te hardloop. Wat gaan hy maak? Gaan hy hom druk? Ja, hy druk hom. Dit is die nommer 7 flank, Werner Groenewald. Mooi in die agterlyn gekom, klop sy verdediging en hy wys sy hakskene vir sy verdedigers en hy druk die bal net so langs aan die linker reg op paal. Goeie stukkie werk daar deur Werner Swanepoel. A break like that is not something that you usually see in the midfield from a flank. It's usually the inside or the outside center, maybe even one of the wings coming to look for some work. But here we see him, getting the ball, showing it and going, spots a gap, pins his earbacks, keeps going, drags 2 defenders with him, showing that he has not only speed but he has power, and he gets E.G. Jansen over the line. Ja nee, mooi gedoen Werner Groenewald. Fop aangee wat hy wys daar.
En hy rond 'n pragt 3 af. En as die loskakel Kyle Benardi wat suksesvol is met sy doelskop. En EG Jansen wat weer punte aanteken en hulle loop voor met 28 punte teenoor 12. Briljante hardloopwerk deur die loskopflank. Werner Groenewald. Wedstryd wat weer begin word deur Brendan Greiling. Bal wat mooi uit die lug uit gehaal word deur een van die voorspelers. Nou kom hy aan die agter. Daar is ons 3 drukke Groenewald. Hy stel die bal beskikbaar. Sy is flankmaat. Dryf die bal vorentoe. Marco Venter. Lyk of die bal in die kontak verloor het, maar die skeieregter beslis nee, dis agtertoe. Nou kom hy weer uit. Jason Edwards besluit om veld af te skop. Diamantveld wat die bal mooi bemeester. Hulle besluit om te hardloop, kom met 'n teenaanval, klop 2 verdedigers. Hy speel hier teenoor een van sy voorspelers, hy dryf, maar die manne wat skuins hardloop wat dit maklik maak vir die verdediging om hulle te keer. Bal wat weer eens uitkom aan die kant van Diamantveld. Derde fase wat opgesit word, sterk gedra deur een van die voorspelers. Nou kom hy weer uit by die agterlyn. Hy besluit om die bal op die voet te sit. Nie 'n goeie besluit nie. Skeieregter ry aan die bal is uit. Nie 'n goeie besluit daar deur Diamantveld nie. Hulle kort bal besit om punte aan te teken en wanneer hulle bal besit, het skop hulle die bal doelloos weg en gee dan die bal terug aan EG Jansen. I think sometimes in this game you need a bit of luck, and the linesmen are judging there that the EG Jansen defender, as soon as he touched the ball, stepped onto the touch, which hands Diamantveld the throw in once again. Unfortunately for them, they managed to maintain position, and hopefully they can build on this momentum. Goeie lynstaan besit natuurlik van Diamantveld. Nou sit een van die voorspelers wat sterk ingehardloop kom. Kan Diamantveld vinnige bal kry. Hulle kry inderdaad en hulle besluit om na regs te speel. Voorspelers wat onder groot druk is deur van EG Jansen. Nou sit die skrim skakel Ludik wat soek. Hy kry hom uit na sy loskakel. Hy speel aan die binnekant aan een van die losvoorspelers wat die bal in die kontak verloor. Omkeer besit aan EG Jansen. Hierdie man is gevaarlik op die teenaanval. Nou sit die loskakel Benardi wat vorentoe skop en die bal wat gejaag word deur Edwards en Key. En dis heel agter van Diamantveld wat die bal mooi hanteer. Nou kan sy verdediging bykom, maar die bal wat afgeneem word deur EG Jansen, maar die skeieregter beslis dis onwettig gedoen. Man, het speel die bal uit 'n onkant posisie en dis Diamantveld wat die strafskop vinnig neem. Nou sit die voorspeler wat by die kantlyn afdryf. En die skeieregter ry aan, hy is by die kantlyn uitgetrap. So wragtig waar was dit nie die regte besluit nie. Goeie balbesit. Balbesit wat hy dan natuurlik nou afstaan deurdat hulle die bal verloor en 'n lynstaan wat toegeken word aan EG Jansen. Unfortunately for Diamantveld, their decision making at crucial times letting them down. I mean, they were under pressure there inside their 22. They win a penalty. It was an excellent time for them just to compose themselves, kick the ball out into touch and move position further up in the field. And now they found themselves in the back foot as EG Jansen comes with another attack. Bal wat nou uit die agterlyn uitkom en dit is een van die plaatsvervangerspelers wat die verdediging klop en so amper druk hy 'n meter of wat van die doellyn af. Nou sal Diamantveld hulle keer moet ken. Nou kom die bal uit aan die agterlyn by EG Jansen. Die plaatsvervanger agterspeler wat die 3 druk, dis nommer 18 Zandre Kreer. Hy druk die 3 vir EG Jansen. Ek moet sê swak verdediging deur Hoërskool Diamantveld. Hulle maak dit so maklik vir EG Jansen om punte aan te teken, maar wel gedaan EG Jansen wat omkeer besit bewerkstellig het en dan punte aangeteken het. Yeah, another excellent attack from EG Jansen, securing the ball at line of time, taking the ball through the phases, and an excellent break from Francois Deisel, getting his side to within a meter or two from the try line. It's a quick recycle of the ball. The ball finds Jandre Kreer, and you're not going to stop a guy from that size from 2 meters out. Ja, dis die 2 plaatsvervangers wat mooi kombineer, Deisel en natuurlik Kreer wat daar die 3 gedruk het. Diamantveld sal hulle sokkies moet optrek. Daar sien ons weer op die kyk weer. Is daar die nommer 7 flank Groenewald. Hy was ook betrokke. Hy gee die laaste aangee na ons 3 drukker Kreer. En die doelskop suksesvol. Jansen wat voorloop 33 teenoor 12.
Excellent work from EG Jansen, grabbing their 5th converted try, taking the score all the way up to 35-12, 13, a handsome 23-point lead, And here we see them once again on attack, winning possession, and off they go. Ja, die plaatsvervangers wat nog meer energie na die wedstrijd toegebring het vir EG Jansen. Manne soos Jacques van der Merwe en Kreer en Duisel, hulle is baie prominent nou in hierdie bewegings en dis EG Jansen wat die voordeellyn van Diamantveld aanval. Bal wat ongelukkig in die kontak verloor word en dis 'n Diamantveld wat nou bal besit het en 'n rare geleentheid vir hulle om 'n aanval te loods diep uit hulle 22 gebied uit. Skeiedsregter wat beslis dis strafskop, nou word hy vinnig geneem. Diamantveld besluit om te hardloop, die bal oorskiet aangee. Hanteringsfout wat inkruip weer eens by Diamantveld. En hulle lyk planloos. Bal wat aangeslaan word deur Diamantveld, uitstekende verdediging deur EG Jansen. En dis Diamantveld wat sal moet werk om hy laaste aangee om seker te maak dat dit na die hand toe gaan. Maar in hierdie geval is dit die bal wat verloor word en skram aan EG Jansen. You can understand why Diamantveld wants to push the tempo, but they find themselves 23 points down. They are 16 minutes to go in the game. So they wanted to keep position, they want to up the tempo and get themselves into the right side of the field. But unfortunately, 2 occasions now where they've attempted that, it hasn't gone their way. Skeerbeweging wat onsuksesvol is, bal wat aangeslaan word in hy aanvalsbeweging. Een van die min aanslaan hanteringsfoute wat ons sien van EG Jansen af. En dis Diamantveld wat weer eens hulle hande op die bal kan sit. Kom ons kyk of hulle enigstens sin kan maak, uit kan maak van hierdie bal besit. Tarek, ek moet sê dat op hierdie stadium was Diamantveld onsuksesvol om fases op te sit. En sodoende vir hulle agterlyn enigstens kans gee om die verdediging van EG Jansen te toets. Now we've seen 2 occasions where Diamantveld have scored tries. They've managed to build the phases and maintain possession that way. Unfortunately now, because they see themselves trailing by the score that they do, they're getting a bit too frenetic in what they want to try and do. I mean, it's moments like these where you need that one player. It has to be the captain, maybe the vice captain, who gets everybody and just calms them down, brings everybody, onto the same level, knowing the process that they need to follow, and that's the only way they're going to get themselves back into the game. The individual players trying to take things into themselves and trying to, quick tap here for a break. It's not really going to help. It's going to take a team effort to bring themselves back into this game. Diamantveld wat nie skoon balbesit kry nie. Nou is dit Bekes plaatsvervanger skrimskakel op die veld. Bal wat nou by die agterlyn uitkom. Hierdie speler probeer die verdediging van EG Jansen uitoorlê, maar hy's alleen. Skeiedsregter wat aan by EG Jansen was ontkant. Diamantveld sal 'n plan moet maak om te speel in die gebied van EG Jansen. Sover is dit EG Jansen wat voorloop met hulle gebiedsvoordeel persentasie. En die loskakel sou meer veld wou gewen het met daardie lynskop van hom, maar dit is 'n uitstekende aanvalsgeleentheid, vaste faset hierdie lyn staan. Ek moet sê hulle lyn staan was goed in die tweede helfte. Plaatsvervanger hakker Jan Potgieter. Hy kan nie sy springer kry nie en is die bal wat afgeneem word deur EG Jansen. Nou kom hy weer uit aan die agterlyn. Voorspeler wat die bal dra, elke keer as die bal kry dan vorder hulle meters. Nou sit die skrimskakel wat sy spanmaat vind. Loskakel besluit om te skop in die spasie en dis die regtervleuel wat die bal jaag. Maar die bal wat uit is by die kantlyn aan nog 'n aanvallende posisie vir EG Jansen wat die wedstryd op al die regte plekke speel. Yeah, Carl Bernard is showing maturity beyond his years. Spotting a little bit of an opening in the Diamantveld back line, spotting the gap. He knows his side are up, he knows his side are putting Diamantveld under pressure. So why not just keep them inside the 22, keep them under pressure by finding territory. Bal wat gerewen word deur Diamantveld. Nou word hy weer in die kontak posisie situasie ingeneem. Skrimskakel, klein kantjie, hy kom verby een verdediger is, wat gaan hy maak? Gaan hy van die verdediging aanvat? Maar EG Jansen vir sy verdediging wat hou
En die skeieregter beslis het uitgetrap. Mooi stukkie werk daar deur die skramskakel. Klein kantjie, hardloop langs die kantlyn af. Maar dis die laaste vesting, regtervleuel van EG Jansen, wat die duikslag, Jaden de Pre, wat die duikslag dan uitoefen. Nou sit EG Jansen, Roan Swarts wat hierdie bal kan voer. Lyn staan was bietjie onder druk in hierdie tweede helfte. Ek dink is met al die plaasvervangers wat op die veld gekom het. Swarts wat voer, weer eens is die bal wat aan die agterkant gegooi word. Skeieregter ry aan, hulle het nie die bal vorentoe gespeel nie. Nou kom hy uit. Is dit 'n Benadi wat die bal op die voet sit. Hy skop die bal direk uit. Ongedwonge fout daar van hom, van Benadi. Skeieregter beslis is een van die Diamantveld spelers wat die bal hanteer het. So ekskuus, hy het nie die bal direk uitgeskop nie. En dis EG Jansen weer 'n aanvallende lyn staan in die halfgebied van Diamantveld. Hierdie keer vind Swart sy springer. Skeieregter beslis hulle te gou toegemaak. Vryskop aan Diamantveld. Moet sê daar's niks urgency van die span van Diamantveld af nie. Yeah, at this point in time, it pretty much seemed that Diamantveld was just going through the motions and waiting for time to run itself down and for the game to end. I mean, you know, if you're in a position where you find yourself down by 23 points and you really, you know, wanting to give a good account for yourself, whenever you get possession of the ball, you know, it's all comes down to body posture and body language. And right now, you know, we're seeing a little bit of slump shoulders from the Diamantveld side, which doesn't really bode well for them for the rest of the game and for their confidence for the rest of the weekend. I mean, you know, it seems that when they're under a little bit of pressure, they are unsure how to handle it. That's where strong leadership comes in. I think the coach and then the captain of Diamantveld really needs to bring the side together, especially after the game, and have a chat to them, just to keep their heads up when things aren't really going their way. Ja, iemand sal nou sy hand moet opsteek. Bekes wat die skram voer. Agste man wat besluit om op te stel. Hy onder groot druk gee die bal vir Bekes en dis EG Jansen wat die bal dan weer afgeneem het. Nou lyk dit asof hulle die bal in die kontak verloor het. Die hanteringsfoute wat begin inkruip. En ek dink dis soos wat die wedstryd aanbeweeg, hoe moer die manne raak, hoe laag raak die konsentrasie. Ongedwonge foute daar wat begaan was deur beide spanne. Die skeieregter wat aandui dat Diamantveld die skram kan voer. We saw in the first half Diamantveld dominating EG Jansen at scrum time, and by dominating I don't really mean that they managed to turn position over, but they've really put EG Jansen under pressure, which we see once again here. But second half it hasn't really been that way. It seems as though EG Jansen's pack of forwards has really grown in confidence and found themselves putting Diamantveld this time under pressure, and I think that's maybe what has led to Diamantveld and the confidence dropping a little bit, is that their forwards are starting to be dominated, which was their strength in the first half. Net soos jy daar noem Tarek, is dit Benadi wat die bal kry. Hy stuur sy agterlyn weg, daar is ons 3 drukker Groenewald. Hy speel sy regtervleuel in spasie, maar dis die kruisverdediging van EG Jansen wat kom en hy word by die kantlyn uitgeslinger. Mooi loopie daar deur Jason de Pre, maar ook punte vir die dekverdediging van Diamantveld. En elke keer as Diamantveld, as EG Jansen die bal kry, stuur hulle agterlyn weg. Ek kan op my vingerpunte tel hoeveel keer Diamantveld dit gedoen het. En dis die verskil natuurlik tussen hierdie twee spanne. Lynstaan wat natuurlik weer gewen word deur Diamantveld. Balderar wat onder geweldige druk is, uiteindelik kry hulle die reg om die bal uit te kry aan die agterlyn. Nou sit die voorspelers wat insny in die agterlyn in. Bal wat weer aan die kant uitkom van EG Jansen. Hulle is in 'n aanvallende posisie in die kwartgebied. Nou kom hy uit. Een van die is Roan Swarts, die plaasvervanger hakker. Hy's onder druk. En hy slaan die bal weer eens aan in die kontak. And here we see EG Jansen just loving having the possession, you know. Everybody's trying to get their hands on the ball. Everybody's wanting their teammate to get their hands on the ball. And you know, all of this is just going to bode well for them as they progress through the weekend and the league and their league system that's coming up, and all the school matches they have to go through during the course of the years. That
This are tournaments where you kind of find yourself and you kind of see what players you have, and it's excellent for the coaches to see. Beek is onder geweldige druk van EG Jansen. Nou sit die heel agter Edwards, gevaar man daar langs die linkerkantlyn af en is nog steeds Edwards. Hy klop 2 verdedigers, kan EG Jansen vinnig hierdie bal uitkry. Nou kom hy tussen die voorspelers, wat maak hy? Fop aan gee van hom, van die baldraer. Dis 'n 5 meter van die doellyn uit. Nou kom hy weer uit. Loskakel Benadi onderskep daar, onderskep poging, skus. Op 'n onderskep poging, maar die skeieregter Dian, hy's ontkant. Ontkant. Amper is het Diamantveld wat weg is. Nou sit EG Jansen vinnige tik skoppie. En hy druk hom. Ons net kyk, dis die nommer 12 center Louis de Bruin, vinnige tik skoppie en hy vang die verdediging van Diamantveld ontkant. En hy druk 'n verspot maklike 3. Goed gedink daar deur Louis de Bruin. Nog 'n 3 vir EG Jansen. Yeah, that's try number 6 for EG Jansen. And you always see the difference between taking a quick tap penalty. Diamantveld previously chose to do that when they're in their own half and in the defensive zone. But yeah, Louis de Bruin on the attack spots Diamantveld's defense sleeping a little bit on the try line. Takes a quick tap, spots the gap and gets himself through. Ja, die manne van Diamantveld wat bietjie traag was. Nou sit Benadi, hy suksesvol met sy doelskop. En is die telling wat opskuif na 42 punte teenoor 12. EG Jansen wat hierdie wedstryd nou oorheers totaal en al. Hulle het meer kreatiwiteit op die aanval, wedstryd vinnige inskop. Bal wat nou 10 meter getrek het. En die bal wat by die kantlyn uitrol, die bal wat wel 10 meter getrek het. EG Jansen wat nie die bal kon bemeester het van die afskop nie. Maar dit is hulle ingooi in hierdie lyn staan in. Swarts wat het moeilik gevind het om sy springers te vind van dat hy op die veld gekom het. Elke keer as hulle lynspan besit gekry het, was dit onder druk. Kom ons kyk of hy nou sy springers kan kry. Inderdaad maak hy soos skeieregter Dian uit skeef ingegooi. Hy dinge wat net nie wil reggeloop so ver vir Roan Swarts nie. En vir die lyn staan van EG Jansen in die tweede helfte nie. Skrim vir Diamantveld. Well, I'm sure his teammates won't mind that, finding yourselves 42 points to 12, leading by 30 points with 6 minutes to go in the game. I mean, these little errors, I'm sure that they'll overlook it. They might tease him about it after the game, but I'm sure they'll overlook it. Beek is wat die skram voer. Skram wat 180 grade gedraai het. Skeieregter wat aandui, Bekes kan die skram weer voer vir Diamantveld. Het lyk of Henrico Badenhorst op die veld is. In die plek van Greiling. Skram wat so iets wat van 'n probleem is huidiglik. Kan dit dalk wees dat die oppervlak so bietjie nat is? I'm pretty sure that the field has still got a little bit of moisture on the top surface. We haven't really had sunshine yet this morning, which would dry it up. So it still obviously would be there. And it's going to make things tough and has made things tough for these kids at scrum time. But, we continue to see Diamantveld showing the dominance at scrum time. Badenhorst wat die bal mooi dra. Nou sit Bekes, hy speel daar na sy voorspelers wat besluit om te skop. Verkeerde opsie. En is 'n balbesit wat nou terug is aan die kant van EG Jansen. Hulle hardloop mooi vorder, nou so al 16 meter gevorder, speel weer na links. Nou sit die loskakel Groenewald. En nog 'n hanteringsfout wat begaan word daar deur EG Jansen. Is jammer want hulle was in 'n goeie aanvalsposisie, omkeerbesit wat bewerkstellig was. En dit is die loskakel Benadi, verskoning, Benadi wat die voordeellyn daar aangeval het, maar ongelukkig is dit die bal wat in die kontak verloor het en nog 'n skram vir Hoërskool Diamantveld. Virgil, as we enter the final 4 minutes of this game, there's been a number of kids that's really impressed me. The EG Jansen fullback Jason Edwards showed that he loves having the ball in the counter-attacking situation. He loves attacking. He's a little bit of an elusive runner. And then the fly-off, Kyle Bernardi showing
that his decision making has been on point. He's known when to kick the ball. He's known when to release it, to release the outside backs, and he's pretty much kept EG Jansen on the front foot all the way. But to me, my man of the match, has to go to the number 6 loose forward, Marco Venter. It's easy when your team is 42 points up. It's easy for you to then choose one of the backline players or one of the guys that has scored more than one try. But in this game, he's that type of player who he worked tirelessly at the breakdown. He gets himself there all the time, and there we see once again he finds himself there. Unfortunately, this time, coming in from the side. But that's pretty much been his effort all this time. He's relentless at the breakdown. He grabbed his team's opening try as well. But just his work at the breakdown against a DIAMANTVELD forward pack, which has basically been dominant. His work has been absolutely excellent, and to me, that is the man of the match. Marco Venter, man van die wedstrijd, Liberty man van die wedstrijd. Wel gedaan, Marco Venter. En dit is DIAMANTVELD wat lijnstand kan voer. Bal wat afgeneem wordt in die lijnstand, skrimskakel van der Merwe wat die bal onder groot druk kry. Nou kom hy uit aan die kant van EG Jansen en dit is ons nommer 7 slot Werner, flank Werner Groenewald, baie gevaarlik. Nou kom die bal uit. Dis nog steeds EG Jansen, hulle is daar langs die kantlyn. Bal wat vorentoe geskop word en in die hande gekry word. Goeie uitstekende spel daar deur EG Jansen, die 3 wat gedruk word. En dit is weer eens Werner Groenewald wat daar die beweging begin het en hy kry die bal uit by die kantlyn. En dit is die manne van EG Jansen wat weer eens punte aanteken. Ons kyk net wie is die 3 drukker daar. Francois Duisel grabs his second for the game, and he's pretty excited about that. Excellent supporting lines from Dr. EG Jansen's players, ensuring that the ball carrier's always got 1 or 2 players around him. The offloads happen, and when you're building up that sort of momentum and you're keeping the ball alive and you're pushing your defense back, your opposition defense back all the time, it's almost certain that you're going to end up scoring tries. Benade wat die doelskop waarneem. Kom ons kyk wat maak hy met hom. En as die vlaggies wat omhoog gaan, nog 'n suksesvolle skop daardeur Benade. Ek moet sê sy stelskopwerk was uitstekend vandag. En hierdie 3 het gekom deur omkeerbesit. Lynstaan wat gewen word deur EG Jansen. Die bal wat gespeel word in hierdie agterlyn. En dit is die speler daar Duisel, plaasvervanger, wat dan hy beweging afrol met 'n briljante 3 in die linkerkantste hoekie vir EG Jansen. Yeah, well, I mentioned his name in one of the nominations for the Liberty Man of the Match, Kyle Bernardi. Not only showing that he's a great decision maker and his match awareness is excellent, but he's got an educated boot on him. I mean, 7 conversions, some of them not very easy, and he makes it look very easy. So things look really well for that fly off in the future. Uitstekende wedstrijd sover vir Benardi. Nou sit Jansen wat die bal vorentoe geskop het. Regter vleuel wat die bal in die hande kry. Hy klop 2 verdedigers. Verkeerde opsie om binne toe te speel. Hy het 'n man aan die buitekant gehad vir Groenewald. Nou sit Jansen wat die bal vorentoe vat. Nou kom hy weer uit aan die voorspelers. Nommer 6 flank wat die bal mooi dra. Ondersteunende spel van EG Jansen wat bykom. Goeie bal besit na links. Nou sit Benardi wat speel, vind aansluiting aan die buitekant. EG Jansen wat nog steeds die bal mooi vorentoe dra, dis DIAMANTVELD wat hulle verdediging moet ken. Nou kom die bal weer by EG Jansen. Goeie werk deur die voorspelers, vinnige bal besit na regs. Skeieregter wat aan die moontlike hoogvat. Benardi, hy fop aangee, hy klop sy verdediger aan die binnekant, maar die laaste aangee wat nie na hand toe kan kom nie. Maar dis nog steeds voordeel vir EG Jansen. Benardi wat weer eens prominent was en amper teken EG Jansen punte aangee van die agterkant af, maar die laaste aangee wat ongelukkig nie na hande toe kan gaan nie. En is die wedstryd is dit die einde van die wedstryd? Einde van die wedstryd, EG Jansen wat die wedstrijd oorheers het en hulle ons welverdiende wenners van die openingswedstrijd oor die onder 16 toernooi by Paarl Gimnasium. Wel gedaan EG Jansen.
Hulle wen hierdie wedstryd 49-12. Excellent work from J.G. Jansen, showing their dominance in this game. Unfortunately for DIAMANTVELD, they came up against a rampant J.G. Jansen side. And once again, the Liberty man of the match going to J.G. Jansen number 6, Marco Venter, for his tireless work at the breakdown and handing his side basically front football on every occasion. Ja, en dit is die verskil tussen hierdie twee spanne, is dat die voorspelers van E.G. Jansen uitstekende platform gelê vir die agterspelers om te kan biljaar en dit het gewys en dit word natuurlik gewys in die punte. Well, that is it from the opening game here at the Paarl Under-16 Festival, brought to you by Liberty and School Sports Live. We'll take a bit of a break here before we head into game number 2, which is MARLOW taking on HTS MIDDELBURG.